आदिवासी को धर्मगाड़ दो जाहिर थान कना और नवा जाहिर थान रेन बोंगा बुरु को चापात गिडी काते जाहिर थान दखल रिया मिद बेबाड़िज खबर सामांग रे हेज एना। नवा घटना दो घटाव काना पूर्व बर्धमान मेमारी रिया चोटकोंडा एलाका रे। तेहें आदिवासी को धर्म चेतान नौकान एटकेटोने कथा आजम काते भारत जाकात माझी पारगाना महल टेकाव दाराम लगित सामांग रे हेज एना। आदो देला एनखान नवा खबर उटा धारा बाडाय लगित आसल खबर सेन बन चलाव लेन। बर्तमान दिदिर सरकारे आमरा माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान करी। उनी सब जगह जाहिर स्थानेर ব্যাপারে सजाग। एखाने आमादेर नेतृत्वरा केन एटा बुझছেন ना। आमरा बेशी किछु चाइछि ना, आमरा धर्मस्थान चाइछि वेस्टेड लैंडे एवं दीर्घदिन धरे सुंदरभावे चलछिलो। हठाৎ एसे की कारणे एरकम उनी आचरण करलेन এটা আমাদের কাছে খুব দুঃখের। আজকের দিনে আমরা চাইছি দুপক্ষকে আজকে ভিডিও অফিসে ডাকা হয়েছে। আমরা চাইছি সুস্থভাবে জাহের স্থানকে বাঁচাতে হবে এবং আমরা উন্নতি ঘোষ বা লালটু ঘোষ ওনার স্বামী তাদের আমরা ক্ষতি কিছু চাইছি না। আমরা চাইছি যে ওনাদের ভেস্টেলের ওনারা দখল করুক, আমাদের জাহের স্থান আমাদের থাকুক এবং সংরক্ষণ করা হোক। স্থানীয় দলীয় নেতৃত্বকে বা পঞ্চায়েত প্রধানকে কি জানিয়েছেন বিষয়টি? A to Z পঞ্চায়েত প্রধান নট অনলি বিডিও বিএলআরও ডিএলআরও সবাই ব্যাপারটা জানেন, এতদিন গড়িমসি করে এসেছেন। আমাদের আজকে আজ হচ্ছে 12ই এপ্রিল, আজকে দুটোর মধ্যে সমস্যার সমাধান যদি না হয় আগামী রবিবারে চোটখণ্ডতে জিটি রোড অবরোধ হবে এই ইস্যুকে নিয়ে এবং আমরা জাহের খানকে যে কোনো মূল্যে বাঁচাবো এটা আপনাদের সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি এই সংবাদ মাধ্যমে। আমার নাম মহাদেব টুডু, ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল মেমারি ওয়ানের মুলুক পারগানা বাবা। আমাদের অনেক পীর পারগানা বাবা এসেছেন, সংগ্রামী বন্ধুরা এসেছেন, সকলে মিলে আমরা সুস্থভাবে চাইছি সমস্যাটা মেটানোর জন্য। কতগুলো পীর পারগানার লোক এখানে এসেছেন? এখানে 10টি পীর পারগানার লোক এসেছেন। আমোদপুর গোপবন্তার 1, 2, এদিকে নিমো রয়েছেন, এদিকে দুর্গাপুর রয়েছেন, 10টি অঞ্চলের আমাদের প্রতিনিধি এসেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতে। আর কতজন আমরা আদিবাসী সমাজ থেকে আজকে বিডিও অফিসে এসেছেন? আজকে মোটামুটি এই জায়গায় রয়েছে 150-200 জনের মতো এবং আসছেন বাকিরা। ধন্যবাদ। জয় পাহেগানাবন বিডিও অফিস मेमारी चुटखंडा अब बंगा बुरु को चपात गिरी लेट को मेमारी पूर्व बर्धमान। तो उनको बंगा बुरु देखो छातिक को अपमान खातिर नुकु आले तहें पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट भारत जाकात माझी पारगाना महल एवं पाटा खन सुसुपुरे सानताली आर्टिस्ट एसोसिएशन पार इन तहें कान तबना। तो नुकु साथे योगदान एम के तबना तहें पूर्व बर्धमान मेमारी रे नवागे दाबी जे उनी बांग एरेस्ट लेखान जहां बंगा बुरु चपात गिडी गत तो सामने रविवार रे नोडे आले पूर्व बर्धमान मेमारी थाना ले ब्लॉक तो आपे सामिल करे मेना पे आपे को फेसबुक तालाते खबर पे जमा अवश्य हिजु तबन पे पटस लगिते गड़ो लगिते संताल अस्तित्व तहें विभिन्न विपन्न होना संताल तहें जहां रे को जामे बना दाल गजत बना को जहां रे को जामे बंगा बुरु को चपात गिडी को तबना अब संस्कृति अब लाचार अब कल्चर चितान रे सुख मेटा भीतर मेटा जहां को मेटा चाबा गिडी का लेकिन प्रयास चला कना नवा को लगित के तहें मास्टर महादेव टुडू साथे भारत जाकात माझी पारगाना महल रेन मेमारी खुना विभिन्न रकम संगठन साथे आले सानताली आर्टिस्ट एसोसिएशन साइड तहें कनाले तो गेलाबन ठीक को लेगा ठीक है तो थीरा को जदा बका जाती बाको गिरी दारिया और अब हसालन तो तुरंत बंगले से मुकाम खाना को आर बेल को आले माने लेबेट माने आले विश्व पे लेबेट के खाली शुद्ध अब तालगिरा में बाको लेबेट खाना सनाम हर को लेबेट